السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات آواز آ رہی پھر؟ جی عثمان صاحب ٹھیک ہے. ویری گڈ. اچھا، آج کا لیکچر اس طریقے سے ہے کہ آن لائن ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے. ہمارے پاس 18 ہو گئے ہیں لائیو بچے. ایک آدھا منٹ ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ باقی بھی آ جاؤ. ذرا جن لوگوں کو آواز آ رہی ہے ذرا ون پریس کر کے اوکے بولو کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے. کامنٹس سیکشن میں نا آپ لوگ ون پریس کرو تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے. اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے بیچز ذرا مکس ہوئے ہیں. جہلم کے اور جہلم یو ٹی جہلم کے اور یو ٹی لاہور کے بیچز مکس ہوئے ہیں آپس میں. تو یو ٹی جہلم میں ہمارے آنریبل ٹرینر تھے فواد صاحب، وہ وہاں پہ لیکچر دے رہے تھے. اور ماشاء اللہ کافی ان کو سال ہو گئے ہیں، 3 سال سے یہ سی آئی ٹی پی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایز اے ٹرینر. بے روزگار پروگرامس کو اسسٹنس دے رہے ہیں. ان کی اپنی ایکسپرٹیز ماشاء اللہ مجھ سے بہت زیادہ ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ قابل ہیں یہ. اور ماشاء اللہ ان کی ایس سی او بیک لنکس کے اوپر ان کی کافی گرپ ہے، کانٹینٹ مارکیٹنگ ان کی کافی گرپ ہے. اس کے علاوہ اپنی کافی ایجنسیز کے ساتھ بھی افلیٹڈ ہے، کام کر رہے ہیں. تو آپ لوگ جو میرے بچے ہیں میں نے کہا ان کو میں ذرا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں کہ یہ آپ لوگوں کو ذرا ڈبل قسم کا فائدہ ہونے والا ہے. آپ لوگ ایکچولی گائز آر کوائٹ لکی بیکاز آپ لوگوں کو 2 ٹرینرز مل رہے ہیں انسٹیڈ آف 1 ٹرینر، وچ مینس کہ جو میری کور اسپیشلٹیز ہیں، ایکسپرٹیز ہیں، ان لوگوں سے بھی ان کا بھی آپ کو بینیفٹ ملے گا. اور فواد صاحب کی جو اسپیشلٹی ہیں کور، ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکو گے. تو وچ از بیسکلی ویری لکی فار یو گائز ٹو بی ویری فرینک اینڈ ویری آنیسٹ. باقی جو بیچز ہیں وہ اتنے لکی نہیں ہیں، تو آپ لوگ ذرا زیادہ لکی ٹھہر گئے. تو پلیز فواد صاحب آپ پلیز کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب کو اور ویلکم ٹو یو ای ٹی لاہور اسٹوڈنٹس. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا اچھا انٹریکشن ہونے جاتا ہے ود کمنگ ویکس. اور جیسے کہ عثمان صاحب نے بات کی کہ میں کوئی تقریباً لاسٹ جو ہے وہ 3 ایئر سے ای روزگار کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اینڈ آئی ایم پرووائڈنگ مائی سروسز ہیئر ایٹ پنجاب یونیورسٹی جہلم سینٹر. جیسے عثمان صاحب جو ہیں وہ اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں یو ای ٹی لاہور میں پنجاب یونیورسٹی جہلم سینٹر کو جو ہے وہ اس وقت آن کر رہا ہوں. اور یہاں پہ الحمدللہ پچھلے 3 سالوں میں نے کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فری لانسر ایز ہم نے یہاں سے پروڈیوس کیے ہیں جہلم میں، اور ان کو وہ جو کہ اس وقت اچھی ارننگ کر رہے ہیں. اور اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ عثمان صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں تو عثمان پنجاب یونیورسٹی جہلم کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی وہی بات جو عثمان صاحب نے بات کی کہ دے آر گوئنگ ٹو بی گیٹ اے ڈبل ایڈوانٹیج. اس میں یہ ہوگا کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ میری کنٹینٹ اور بیک لنکس کی جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہے. آن دا ادر ہینڈ جب عثمان صاحب کی اگر بات کریں تو وہ اسٹوڈنٹ جو بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھنے میں اور پرپوزل رائٹنگ اور بیڈنگ وغیرہ سیکھنے میں، وہ عثمان صاحب کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان سے جو ہے وہ کافی فائدہ اٹھا سکیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ عثمان صاحب جو ہیں وہ اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ عثمان صاحب کا اگر میں تھوڑا سا اور انٹرو کرواؤں اپنے اسٹوڈنٹس کو، عثمان صاحب از رننگ این ایجنسی ان لاہور. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کنسلٹنٹ جو ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ کچھ سعودی عرب کی کمپنیز کے ساتھ، یو کے کی کمپنیز کے ساتھ، اور ساتھ اپنی ایجنسی کے طور پہ یہ ویب ڈیزائن ڈیولپمنٹ اور کنٹینٹ مارکیٹنگ اور ساتھ ایس ای او اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی جو سروسز ہے وہ بھی دیتے ہیں. اور عثمان صاحب نے ای روزگار کو جوائن کی ہوئے میرے خیال سے کوئی تقریباً 1 سال ہوا ہوگا عثمان صاحب. جی ایسا ہی ہے کچھ. تو تقریباً 1 سال پہلے جوائن کیا تھا. اینڈ ہی از رننگ سب جب سے آپ یو ای ٹی سینٹر کو ہی جو ہے وہ آن کر رہے ہیں یا دوسرا بھی آن کیا ہے؟
जी, इससे पहले मंडी बाउद्दीन, बकर और यूनिट अच्छा वेंडर्स अच्छा, हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं उस्मान साहब के बारे में थी, यानी कि वो दोबारा से बात रिपीट करने लगा हूँ कि आप लोग जो हैं वो डबल जो है वो एक यानी कि वो कहते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री वाला हिसाब, तो वो वाला सिस्टम हुआ है यहाँ पर आप लोगों के साथ। और हम लोग जो थे पहले यूआईटी लाहौर जो था वो भी फिजिकल सेंटर था, और पंजाब यूनिवर्सिटी जेलम जो है वो भी फिजिकल सेंटर था। इसमें ये हुआ है कि अब हम दोनों फिजिकल सेंटर जो है वो मर्ज कर दिए। आप लोगों के भी जो है जितने लेक्चर यूआईटी के लाहौर के हो चुके थे, इतने ही पंजाब यूनिवर्सिटी इधर जेलम के भी हुए थे। तो हम जो है वो अब कह लें कि कुछ चीज़ें हमारी आगे पीछे हैं, जैसे कि फाइवर के लिंक्स हम लोगों ने मैंने यहाँ पर क्रिएट करवाए हैं, प्रोफाइल, उसके बाद गिग्स बनवाए हैं, और कुछ जो बेसिक फ्रीलांसिंग है वो सिखाई है अभी आप लोगों को। इसी तरीके से उस्मान साहब ने जो है वो भी तकरीबन वही चीज़ करवाई है। मैंने थोड़ा सा अपने स्टूडेंट को एक्स्ट्रा में कभी नेक्स्ट स्टेप पर ले आया था, वो वर्डप्रेस था। वो भी अभी कुछ ज़्यादा नहीं किया हमने, सिर्फ एक दो लेक्चर हुए थे उसके। तो इंशाल्लाह ताला ये होगा कि आप लोग जो हैं वो तकरीबन सेम ही मर्ज करने जा रहे हैं। अब जैसे जो लेक्चर, वैसे कोइंसिडेंट उस्मान साहब ये हुआ है कि आज का या कल का लेक्चर जो था ना वो मैंने ये स्केड्यूल किया हुआ था कि थर्सडे या फ्राइडे को मैं बिडिंग जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाऊंगा। तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि आपने भी यही सोचा हुआ था कि इस वीक में आपने बिडिंग करवानी है, एंड यू आर मोस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन बिडिंग, एंड प्रपोजल राइटिंग वगैरह जो है वो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आई वुड लाइक यू टू गो विद योर लेक्चर, और ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उससे जो है वो फ़ायदा उठा के जो है वो उसको कंटिन्यू करेंगे। क्या ख्याल है उसमें सर? जी, जज़ाकल्लाह खैर। स्टूडेंट्स भी मेरे ख्याल है पूरी तरह से आगे हैं और कहते हैं लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये अटेंडेंस का मैं एक दफ़ा बताता जाऊँ, चूँकि ऑनलाइन क्लास हमारी हो रही है। आप लोगों को अटेंडेंस अपनी मार्क करनी है। अटेंडेंस के लिए आप लोगों को लिंक जो है वो मैं दिखा देता हूँ। टॉप पे ये शकील साहब ने लिंक दिया हुआ है अटेंडेंस का। यहाँ पे जाके आपने अपना अटेंडेंस मार्क कर देनी है, और ये लेक्चर के आपने दौरान मार्क करनी है। लेक्चर के बाद ये अटेंडेंस अवेलेबल नहीं होगी। लेक्चर के दौरान अगर आप अटेंडेंस मार्क कर देते हो, आपकी अटेंडेंस फुल होती है, तो आप लोगों को सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द बैच। अगर ये नहीं होती, अगर आप लोग ये अटेंडेंस अपनी मार्क नहीं करते, तो फिर हो सकता है आप लोगों को लो अटेंडेंस की वजह से ग्रुप से भी किक आउट कर दिया जाए और आप लोग बाकी लेक्चर्स ना ले पाओ। तो मेक श्योर कि आपकी अटेंडेंस जो है वो इनका 80 या 90% का क्राइटेरिया उससे नीचे ना जाए, विच बेसिकली मीन्स कि आप लोगों ने सारी क्लासेस अटेंड करनी है ऑन टाइम, और ऑन टाइम आप लोगों ने अपने अटेंडेंस फॉर्म को फिल करना है। वन प्रेस कर दो जिन जिन कोई बात समझ में आ गई है, ताकि हम अपना स्टार्ट करें लेक्चर। वन प्रेस कर दो जरा साथ साथ। अच्छा, इसके साथ थोड़ा-सा मैं एक एक्स्ट्रा मैं थोड़ी-सी अपनी टीम जो है दूसरे बैक एंड जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी बताया चलें, जैसे शकील साहब और तौसीफ साहब, दे बोथ आर आवर लैब मैनेजर, और जो कि पीछे बैक एंड पे आप लोगों की जो क्लास वगैरह होगी उसे ट्रैक कर रहे होंगे। आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह जो है, जो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो लोग फॉर्म फिल नहीं कर रहे, जो लोग वीडियो सीन कर रहे हैं, और कितने लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी जेलम सेंटर के कितने लोगों ने देखी वीडियो, और उसके बाद लाहौर यूआईटी के कितने स्टूडेंट्स ने देखी वीडियो, वो बैक एंड पे वो सारी आपकी अटेंडेंस वगैरह जो है वो मार्क कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा होगा, वो आप लोग उनसे भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा वो अपने ईमेल आईडीज़ जो हैं वो शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप में। तो बैक एंड पे ये 2 लोग जो होंगे, यानी कि अगर इनका कोई कमेंट आता है दरमियान में ड्यूरिंग द लेक्चर, तौसीफ साहब का या शकील साहब का, दैट मीन्स दे हैव अथॉरिटी टू कमेंट ऑन दैट, एंड यू विल हैव टू फॉलो दोज़ कमेंट्स, ठीक है? कोई भी इंस्ट्रक्शन उनकी तरफ से आती है तो आप लोगों अच्छी बात होगी कि आप उनको भी फॉलो करें, यानी कि सिर्फ हम दोनों ही तो लेक्चर डिलीवर कर रहे होंगे, लेकिन बैक एंड पे जो है वो हमारे जो लैब मैनेजर हैं वो ये कंट्रोल कर रहे होंगे सारा, कि किसी स्टूडेंट ने कोई फॉर्म फिल करने का, जैसे अभी आप लोगों ने देखा तो टीचर साहब ने रिमाइंड करवाया आज थर्सडे है तो वीकली फीडबैक फॉर्म फिल करना है। दैट मीन्स तो टीचर साहब आप लोगों को रिमाइंड करवा रहे हैं, तो आप उनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करते रहेंगे। तो शकील साहब जो बात करेंगे वो भी इंस्ट्रक्शन आप लोग साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी।
तो खबर साहब आप फिर कंटिन्यू करें लेक्चर को, बिडिंग की तरफ मूव करते हैं, और अगर कोई चीज़ स्टूडेंट की है तो दे कैन आस्क क्वेश्चन, वी विल बी ट्राइंग टू आंसर दोज। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज़ मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, क्योंकि स्टार्ट में सब बच्चों को एक प्रॉब्लम हो रहा होता है। ये कुछ बच्चे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर जिनके नाम शो हो रहे हैं, और कुछ बच्चों का जो है वो फेसबुक यूज़र शो हो रहा है। ये स्क्रीन के ऊपर एक लिंक है स्ट्रीम यार्ड का, उसको आपने क्लिक करके एक्सेस देनी है ताकि आप लोगों का नाम यहाँ पे शो हो जाए और आप लोगों को मैं आपके नाम से एड्रेस कर सकूँ, और आप लोगों का जो भी अगर सवाल है उसको लेके प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जा सके। मतलब जैसे यहाँ पे एक आमना इकबाल आ रहा है, आरफा जमील आ रहा है, फरवा सिद्दीकी आ रहा है, इन तीनों के नाम शो हो रहे हैं, और उसके बाद ऊपर नीचे फेसबुक यूज़र्स शो हो रहे हैं। जो फेसबुक यूज़र्स हैं उन लोगों ने स्ट्रीम यार्ड के लिंक को क्लिक करना है और एक्सेस देनी है स्ट्रीम यार्ड को। दैट्स इट, सिर्फ आपने ये स्टेप करना है और आपका नाम शो होना शुरू हो जाएगा। और फारूक, अगर आपका कोई भी सवाल है या किसी भी और का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में सवाल कर दिया करो। ये नदीम स्टूडेंट्स कमेंटिंग एज वन इस वजह से, जो कि जिस किसी भी चीज़ का अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ और मुझे स्टूडेंट से जवाब चाहिए होता है कंफर्मेशन का, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ज़रा वन प्रेस कर दो ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, इस टाइप के कोई क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि वन प्रेस कर दो ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ये स्टाप होते हैं। ठीक है, चलो जी। महरीन बच्चे, आपने यहाँ पे नाम नहीं लिखना, आपने जो उसका गूगल सॉरी जो स्ट्रीम यार्ड का लिंक है पोस्ट के अंदर, उस पर क्लिक करके उसको एक्सेस दीजिए। यहाँ पे आप लोगों का मेरा ख्याल है एक लिंक होगा, ये वाला लिंक स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, ये वाला लिंक। ये मेरी लाइव लेक्चर चल रहा है और यहाँ पे ये वाला जो लिंक है इसको आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने इसको एक्सेस देनी है। तो आप इसको एक्सेस दोगे तो आपका नाम शो होना शुरू हो जाएगा। सब बच्चों के लिए सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, लिंक मैंने बता दिया। किसी का सवाल है वेयर इज लिंक ऑफ स्ट्रीम यार्ड, वो मैंने बता दिया। नहीं फारूक, इंटरनेट से डाउनलोड किए वो टेम्पलेट को आप अपना गिग का इमेज ना बनाओ। अच्छा जी, बिडिंग का आज हमने लेक्चर स्टार्ट करना है। बिडिंग के ऊपर मैंने आप लोगों को कल जो मेरी फिजिकल क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि बिडिंग इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग टॉपिक। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है, बिकॉज इसमें चस्का भी बड़ा आता है, और बिड जब आप करते हो ना किसी क्लाइंट का जाल में फंसता है तो आप बहुत एंटरटेन होते हो। इट्स एन आर्ट, बहुत फन किस्म का एक आर्ट है। और इसमें जितना भी आप इसमें टाइम स्पेंड करोगे उतनी आप एक्सपर्टीज आपकी बढ़ती चली जाएगी। फॉर्चुनेटली स्पीकिंग, मैंने जो है वो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उससे मुझे इतनी असिस्टेंस नहीं थी जितनी माशाल्लाह आप लोगों को आज जो है ना वो असिस्टेंस है। आप लोगों को एक नहीं दो दो ट्रेनर्स इंशाल्लाह हेल्प आउट करेंगे इसमें बिडिंग के प्रोसेस में, विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। बिकॉज इतना ज़्यादा जो है ना वो मुझे स्टार्ट में, ये आई एम श्योर फवाद साहब को भी स्टार्ट में इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं चांस और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी जितनी आप लोगों को मिली है। अच्छा, स्टेप नंबर वन कि आप लोग जब गिग क्रिएट करोगे फाइवर के ऊपर, और तो आप लोगों को एक टॉप के ऊपर एक सेक्शन नजर आएगा जहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है बायर रिक्वेस्ट का। जब भी आपने फाइवर के ऊपर आपने ओपन करना है तो टॉप बार में आपको एक सेक्शन नजर आएगा विच इज कॉल्ड मोर होगा, और इसको क्लिक करोगे तो नीचे आपको बाय रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है, अभी इस पे हम थोड़ी देर के बाद आएंगे, चीज़ को अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे फर्दर मोर कि ये कहाँ पे है। मैं किसी को ऑनलाइन लेके ना आप लोगों को दिखा दूंगा स्क्रीन शेयर के ऊपर कि एग्जैक्ट, लेकिन वैसे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा वो। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले होता क्या है कि आप लोगों को वहाँ पे मुख्तलिफ बाहर जो होते हैं ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल एक यूएसए में बैठा है, एक यूके में बैठा हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है,
ایک یورپ میں کسی اور کنٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ لوگ ان لوگوں کی آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہیں جن کو کہتے ہیں بائی ریکویسٹ، سوری یہاں پہ میں نے آلریڈی لکھی ہے، ان کی آپ کو نظر آتی ہے بائی ریکویسٹ. ان بائی ریکویسٹ پہ آپ نے بھیجنی ہوتی ہیں آفرز which is also known as bidding. فار ایگزامپل کوئی بھی ایک بائر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں ایگزامپل لوں گا، ایک کانٹینٹ مارکیٹنگ کی ایک ایگزامپل لیتا ہوں، کسی بھی ایک پروجیکٹ کی ایگزامپل لے لیتا ہوں. فار ایگزامپل وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے ہیلتھ کیئر کے اوپر ایک آرٹیکل چاہیے اور نمبر آف ورڈس مجھے چاہیے 1500 ورڈس. ٹھیک ہے، یہ اس نے آپ کو ایک اپنے وہاں پہ ایک اس نے بائی ریکویسٹ سینڈ کی. باہر کہیں کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ کا کچھ نہیں. آپ نے کرنا کیا؟ نمبر ون تھنگ یو ہیو ٹو بی آن لائن فرام یور موبائل ایٹ آل ٹائم. ٹھیک ہے، آپ نے کانسٹینٹلی اپنے موبائل کے اوپر آپ نے آن لائن رہنا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بائی ریکویسٹ جو ہوتی ہیں، جو بھی باہر آ رہے ہوتے ہیں، وہ دن میں کسی بھی ٹائم پہ ریکویسٹ ہوتی ہے. وہ رات کے 2 بجے بھیجیں، صبح کے 4 بجے بھیجیں، وہ دن کے 2 بجے بھیجیں، وہ جب مرضی بھیج دیں، آپ نے آن لائن رہنا ہے. تو دیٹ کہ آپ اس پرٹیکولر ونڈو کے اندر گھس کے اس کو اسی وقت آپ رپلائی کر سکیں. بائی ریکویسٹ صرف تھوڑی دیر کے لیے اپیئر ہوتی ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس ٹائم پہ غائب ہو گئے تو پھر آپ کو بائی ریکویسٹ نظر نہیں آئے. تو میک شیور کرو کہ آپ لوگ کانسٹنٹلی اس کو چیک کریں. میں نے شروع کی تھی فری لانسنگ، تو میں تو میرا خیال ہے دن میں ہر کو 20-25 منٹ کے بعد میں موبائل پہ چیک کرتا تھا، آن لائن جاتا تھا اور چیک کرتا تھا بائی ریکویسٹ آئی تھی، بائی ریکویسٹ آئی تھی. اور میں ان لمیٹڈ ٹائمز آف بائی ریکویسٹ میں نے بٹ کیا، رسپونڈ کیا، آفرز بھیجی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مجھے کہیں سے ایک پروجیکٹ اور پھر مجھے ملا بھی پروجیکٹ، آبویسلی مجھے ملا. اس وقت میری جو بڈنگ تھی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. اس کے بعد اوور دا ایئرس میں نے اوبیسلی کئی سال ہو چکے ہیں اب تک فری لانسنگ کرتے ہوئے، تو اوور دا ایئرس میری بڈنگ کافی زیادہ اسٹرانگ ہوئی، کافی امپروو ہوئی. آپ لوگ لکی اس وجہ سے ہو چکے جو میں آج جس لیول پہ میری بڈنگ ہے، میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی وہاں سے جمپ اسٹارٹ کروں. ٹھیک ہے، وچ از گریٹ. آپ لوگوں کو اس لرننگ کرو سے نہیں گزرنا پڑے گا جس لرننگ کرو سے میں گزرا تھا. آپ کو میں ڈائریکٹلی جمپ اسٹارٹ کروا دوں گا وہاں. اچھا جی، نمبر ون آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ نمبر ون یو ہیو ٹو چیک. اسٹیپ نمبر ون از کہ آپ نے سوری اسٹیپ نمبر ون کانسٹنٹلی check for buy request on your mobile. That is step number one. اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اسٹیپ نمبر ٹو از کہ اوپن یور سسٹم اینڈ ویٹ فرام یور لیپ ٹاپ. آپ نے موبائل پہ بٹ نہیں کرنا، آپ نے سسٹم سے بٹ کرنا. اس کی کیا وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں. موبائل کے اوپر جب آپ بیڈنگ کرتے ہو، جب آپ سوری آفر سینڈ کرتے ہو، اٹس سیم تھنگ آپ کر رہے ہو. تو آپ کے پاس کیریکٹر لمٹ ہوتی ہے، موبائل کی کیریکٹر لمٹ ہوتی ہے 800 ورڈز. جب آپ لیپ ٹاپ سے بٹ کرتے ہو وہاں پہ کیریکٹر لمٹ ہوتی ہے 1500 کی. وچ مینس کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہو فرام یور لیپ ٹاپ. یو ہیو گاٹ مور ورڈس، یو ہیو گاٹ مور ایریاز کہ آپ جس میں لکھ سکتے ہو. یو ہیو گاٹ مور چانسز، یو ہیو گاٹ بیٹر اپرچونیٹی. ٹھیک ہے نا، آپ 800 ورڈس میں ایک لمیٹڈ فارم میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. جب آپ کی لمٹ ڈبل ہو جائے آلموسٹ، تو آبویسلی آپ بہت زیادہ چیزیں اس میں لکھ سکتے ہو، بہت زیادہ چیزیں اس میں ٹائپ ان کر سکتے ہو وچ امپرووز یور چانسز ا لاٹ. تو اسٹریٹ اوے آپ کو یہاں پہ ایج مل جاتا ہے اوور یور کمپیٹیٹرز. کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں اور آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں، جو فیلو فری لانسرز ہیں،
competitor freelancers کہ وہ majority جو ہوتی ہے وہ وہیں سے موبائل کے اوپر سے بid کر دیتے ہیں اور 50% سے تو آپ کو یہیں پہ آج مل گیا ٹھیک ہے. We just crossed, we just actually jumped over 50% of the rest of the world. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو سب سے بڑا ایک ایج مل گیا, ایک ہیوج قسم کا, سب سے بڑا نہیں, ایک ہیوج ایج مل گیا آپ کو کہ 50% کو تو آپ نے وہیں پہ کراس کیا. اب آپ نے, یہ آپ کا اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2 تھا کہ آپ نے اسٹارٹ کس طریقے سے کرنا. اس کی اگلی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے بڈ ہے, جو آفر ہے, اس کے اندر آپ نے لکھنا کیا. میں لکھ دیتا ہوں اسٹرکچر, ہاؤ ٹو اسٹرکچر یور بڈنگ. ٹھیک ہے. نمبر 1, برائے مہربانی آپ لوگوں نے سر نہیں کہنا, آپ لوگوں نے میڈم نہیں کہنا, اور خدا کا واسطہ برو کہہ کے کلائنٹس کو ایڈریس نہ کرنا. ٹھیک ہے. اتنے لوگ ہیں آج کل, اتنے لوگ ہیں جو کہ وہ برو کر کے کر دیتے ہیں ایڈریس کہ برو آپ کی میں نے آفر پڑھی تھی, برو آئی ریڈ یور میسج, برو آئی ریڈ. یار کلائنٹ آپ کا برو نہیں, ٹھیک ہے, ہی از ناٹ یور برو, ہی از ناٹ یور سر, ہی از ناٹ یور برو, ہی از ناٹ یور میڈم. کلائنٹ جو ہے اس کو اس کے نام سے ایڈریس کرو. ایک اور بھی میں آپ کو ایج بتاتا ہوں موبائل اور لیپ ٹاپ کا. موبائل کے اوپر یوزر نیم آف کلائنٹ از ناٹ ویزیبل. لیپ ٹاپ کے اوپر آن موبائل, آن لیپ ٹاپ you can see the username of your client. اب اس میں آپ کو ایج کیا ملتا ہے, یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے چونکہ جو سب سے پہلا ٹرم ہوتی ہے نا, ہائی جیمز, کلائنٹ کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. یوزر نیم سے اکثر اوقات نام پتہ چل جاتا ہوتا ہے, کبھی کبھی نہیں بھی پتہ چلتا. یوزر نیم, کچھ کلائنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا یوزر نیم اپنے نام کے اوپر لکھا ہوتا ہے, تو وہ بڑے معروف قسم کے نام ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. فار ایگزامپل جان ہے, الزبتھ ہے, الزبتھ ہے, یا سارا ہے, یا جینیفر ہے. ابھی کل ہی مجھے کسی جینیفر کا میسج آیا تھا. تو جان ہے, الزبتھ, سارا, جینیفر, جیمز ہے. تو اس قسم کے نام جو ہے نا, وہ یوزر نیم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے کا نام ہے, تو آپ اس کو ڈائریکٹلی اس کے نام سے ایڈریس کر سکتے ہو. یہاں پہ ایک گیم کا اسٹینڈرڈ, آپ کی گیم لیول اپ ہو گیا یہاں پہ, ٹھیک ہے. باقی اس گیم میں پیچھے رہ گیا, آپ کی گیم نیکسٹ لیول پہ چلے گی اسٹارٹ میں. اچھا, یوزر نیم بعض اوقات یہاں پہ آپ نے پریکاشنری میجر یہ لینا ہے کہ بعض اوقات یوزر نیم جو ہوتا ہے وہ بڑا ویک قسم کا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ ذرا ایک رف ورک کرنے لگا ہوں, تو میں بعد میں ڈیلیٹ کر دوں گا. یوزر نیم اگر کسی کا ہے, لیٹس اسیوم ایم ٹی, ٹھیک ہے, ایم ٹریکسس, کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں, اس کا کیا نام ہے, کچھ نام ہے یا نہیں ہے. آپ نے اب یہ ہائی, آپ نے یہ چیز نہیں کر دینی, ٹھیک ہے. ڈو ناٹ ڈو دس, ہائی, یہ چیز نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اگر تو یوزر نیم کلیئر ہے, فار ایگزامپل یوزر نیم ہے جیمز 24, یہاں پہ آپ کو پتا چل رہا ہے اس کا نام ہے جیمز, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو جیمز کے نام سے کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. آپ یو کین ڈو دس, یہاں پہ لکھ دیتے ہیں یو کین ڈو دس, ہائی جیمز. تو دس از دا ڈفرنس, اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یوزر نیم سے اگر تو نام واضح ہو رہا ہے تو نام سے ایڈریس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر نام یوزر نیم سے واضح نہیں ہو رہا, اگر نہیں پتہ چل رہا کیا نام ہے,
then hi there. That's how you will start. ठीक है? अगर तो यूजर नेम से नाम वाजे हो रहा है तो नाम से एड्रेस करो, अगर वाजे नहीं हो रहा तो हाय देर लिखो। हाय यूजर नेम उठा के कॉपी पेस्ट ना कर देना शहनशाहों की तरह। ठीक है, ये समझ में आया किसी को तो जरा वन प्रेस करे, जिस कोई बात समझ में आई है वो वन प्रेस करे। अच्छा, जुनेद कह रहा है सर मोबाइल ऐप इज नॉट गिविंग एनी ऑप्शन टू स्विच टू सेलर अकाउंट। आपका जो मोबाइल ऐप में जो आपका ओपन होता है ना, वो एज अ सेलर अकाउंट ही होता है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगी बाय रिक्वेस्ट सेंड कर। और बाकी स्क्रीन शेयर का स्क्रीन ब्लर होने का कोई इशू मेरी साइड पे तो नहीं है, क्योंकि मेरा कनेक्शन जो है वो फाइबर ऑप्टिक का 20 MB का कनेक्शन है, तो बाकियों को भी इशू नहीं हो रहा। तो आपके एंड से हो सकता है नेट का थोड़ा सा स्लो हो रहा हो। ठीक है, सबको समझ में आ गई है, हसीब कह रहा है रिपीट करने के लिए। ओके, मैं कुछ भी रिपीट कर देता हूँ। आपने अपनी बिडिंग जब स्टार्ट करनी है तो आपने हाय लिख के क्लाइंट का नाम से उसको एड्रेस करना है। क्लाइंट का नाम आपको कैसे पता चलेगा? यूजर नेम के थ्रू। स्टेप नंबर 1 आपने क्या किया था? आपने किया था लैपटॉप के ऊपर आपने ओपन किया था, ओपन योर लैपटॉप एंड चेक यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे आपने यूजर नेम चेक कर लिया। अगर तो यूजर नेम इस किस्म का है, कुछ समझ में नहीं आ रही, if username is confusing, then use hi there. If username is clear, then use hi आगे जो भी इसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका नाम है जेम्स 24 है, आप यहाँ पे जेम्स करें। एग्जाम्पल अगर तो उसका नाम है जेम्स 24, तो आप कर दोगे हाई जेम्स। ठीक है, अगर उसका नाम है कुछ इस किस्म का नाम है, जरा मुश्किल सा डिफिकल्ट सा, तो आप इसकी जगह एम प्रैक्सिस वगैरह टाइप का तुम्हें काम नहीं करना, आपने कर देना है हाई डियर। चलो ये रिपीट हो गया। आगे क्या करना है आपने? हाई जेम्स आपने कर दिया। अब नंबर 1, आई रेड योर रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट इन डिटेल। रिक्वायरमेंट्स कर दो, एक से ज़्यादा उतनी बात होता। I record the requirements in detail where you mentioned you needed। यहाँ पे आप लिखो कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट। पहले जुमले में उसने आपने रिक्वायरमेंट उसकी लिखनी है, ताकि उसको पता चले कि आपने उसकी जो भी बाय रिक्वेस्ट थी उसको आपने थॉरली रीड किया है। देयरफॉर मेक श्योर कि आप पहले सेंटेंस में लिखो कि आई रेड योर रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल वेयर यू मेंशनड यू नीडेड दिस। ठीक है, आगे आप लिख दो कि थ्रू माय वास्ट experience and skilled techniques, I am confident of providing you the solution above your expectations। ठीक है, ये आपकी अगली चीज है। सबसे पहले आपने उसकी जो भी बाय रिक्वेस्ट में उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, आपने उसको थॉरली पढ़ना है, और एज सून एज को आप पढ़ोगे तो आपने उनको पहले सेंटेंस के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब ये वहां पे डैश ना लगा देना कि सर ने कहा था यहाँ पे डैश लगाना है तो पता चले जी
سلطان صاحب نے وہاں پہ ڈیش لگایا ہوا ہے، یہ نہ کرتے نا فضول ہے. وہاں پہ آپ نے ایکچوئل میں لکھنا ہے، یہاں پہ جو بھی آپ نے چیز وہاں پہ پڑھی ہے یو ہیو ٹو ٹائپ اٹ ان اوور ہیئر. دس از یور انٹروڈکشن. یہ آپ کی انٹروڈکشن ہے. ٹھیک ہے، انٹروڈکشن آپ نے اس طریقے سے. جہاں تک انٹروڈکشن کی سمجھ میں آئی ہے تو ذرا ون پریس کرو. اچھا عمیر، بائی ریکویسٹ کہاں پہ نظر آئے گی؟ یہ بھی آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ دکھاتے ہیں. اچھا عطیہ کہہ رہی ہے کہ یہ فائل سیو کر کے سینڈ کریں. عطیہ یہ جو میرا پچھلا بیچ تھا نا اس میں میں کام یہ کرتا تھا کہ جو بھی مجھے یہ کہنا نا کہ یہ فائل سیو کر کے آپ نے سینڈ کرنی ہے تو میں اس کی ذمہ داری لگا دیتا تھا کہ وہ پوری فائل کاپی کرے، بنائے اور وہ کلاس کے ساتھ شیئر کرے. تو آج یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جتنے نوٹس ہیں نا یہ آپ نے سارے کے سارے سیو کرنے، کیونکہ لیکچر آپ لوگوں کو کلاس کے بعد یہ اگلی دن صبح تک رہتا ہے ایس او پی کے مطابق. تو لیکچر میں سے آپ نے یہ ساری کی ساری فائل اٹھانی ہے، کاپی پیسٹ کرنی ہے، اس کو لکھنا ہے، آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور کلاس کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب شکریہ ادا کرو عطیہ کا، وہ عطیہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہیلپ آؤٹ کرے گی. چلو جی ہم آگے چلتے ہیں. میں نوٹ پیڈ ندیم نوٹ پیڈ پہ میں دوبارہ جا رہا ہوں. یہ جو ویڈیو لیکچرز ہوتا ہے نا یہ اگلے دن صبح تک آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہ نوٹس جو ہوتے ہیں اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. چلو جی عطیہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا لوگوں نے سب نے. ٹھیک ہے. انٹروڈکشن آپ کا ہو گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے ریکوائرمنٹ. یہاں پہ آپ نے کیا تیر مارنا؟ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ مائی انڈرسٹینڈنگ آف یور ریکوائرمنٹ از ایز فالوز. ون، تو بھی یہاں پہ ڈیٹیلز ہیں. ٹھیک ہے، ڈیٹیلز. ٹو، ڈیٹیل. تھری، ڈیٹیل. مطلب اس نے جو بھی بائی ریکویسٹ سینڈ کی ہے آپ نے اس کی ریکوائرمنٹس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ بتا دینا ہے کہ مائی انڈرسٹینڈنگ آف یور ریکوائرمنٹ از ایز فالو، تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے شروع کے اندر ہی کہ بھائی آپ بہت ڈیٹیل سے آپ نے اس کی ریکوائرمنٹس کو پڑھا ہے اور آپ نے اس کو بریک ڈاؤن کر کے لکھ بھی دیا. آپ نے محنت کی ہے اس کی بائی ریکویسٹ کے اوپر. آپ نے محنت کی اس کی بائی ریکویسٹ پہ. آپ نے ایسا نہیں کیا کہ اٹھا کے فالودہ بنا دیا اور کچھ بھی اللہ تلّہ کر کے لکھ دیا. ایسا نہیں کرنا. ایسا چیز سب نے عطیہ کے شکریہ ادا کر دیے. ٹھیک ہے عطیہ شاباش. اب آپ نے جو ہے لیکچر کے نوٹس لے کے میرے ساتھ شیئر کر دینے اور گروپس کے اندر میں پوسٹ کر دوں. اچھا اگلی چیز آ جاتی ہے کہ ورکنگ جس کو کہتے ہیں. یہاں پہ آپ لکھو کہ I will be providing you the following services based on your objective, on your requirements objective. یہاں پہ آپ لکھ لو ڈیٹیلس جو بھی ہیں آپ ڈیٹیلس کو پرووائڈ کریں. ڈیٹیلس یہاں پہ آپ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کی ریکوائرمنٹ آ گئی کہ اس کو آپ سے کیا چاہیے. یہ وہ چیزیں آ گئی جو آپ اس کو پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے، اس میں آپ اس کی ریکوائرمنٹ کی بیسس کے اوپر آپ چیزیں پرووائڈ کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے کانٹینٹ رائٹنگ ہیلتھ کیئر کے اوپر چاہیے، جیسے میں نے کوئی ایگزامپل رکھا ہے اسی کی دی تھی شاید شروع میں، ہیلتھ کیئر کا اس کو آرٹیکل چاہیے.
تو اگر تو کہتے ہیں مجھے ہیلتھ کیئر کا آرٹیکل چاہیے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ آپ اس نے ہیلتھ کیئر کا آرٹیکل بولا نا، آپ کیا کرو گے؟ آپ یہاں پہ میں مثال دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے، دس از ایگزامپل. آپ کیا کر سکتے ہو کہ ریسرچ آن ہیلتھ کیئر ٹاپک پرووائڈیڈ بائی یو. اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں کمپلیٹ گرامر چیک اینڈ زیرو ایرر گارنٹی. ٹھیک ہے، یہ نہ ہی لکھو زیرو ایرر، نہیں آپ لوگ غلطی غلطی کر رہی ہے، اس میں مصیبت ڈال دیں گے. آپ یہ دیکھو کمپلیٹ گرامر چیک کرو. ٹھیک. اس کے بعد آپ کیا لکھو گے کہ آپ اس میں لکھ دو کہ کریٹو رائٹنگ. کہانیاں لکھنی ہوتی ہیں، یہ اس چیز کو سمجھو. یہ آپ نے نا یہاں پہ کہانیاں لکھنی ہے، یہ ساری ساری دیز آر آل اسٹوریز ٹو میک شیور کہ آپ نیل کرو پروجیکٹ کو. ٹھیک ہے، لوگ یہ محنت نہیں کرتے، یہ والی جو میں تم لوگوں کو سکھا رہا ہوں یہ لوگ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا بینیفٹ اور آپ کا ایج جو ہوگا وہ ان سے بہت زیادہ ہوگا. اچھا، ریسرچ ہو گیا، گرامر چیک ہو گیا، کریٹو رائٹنگ ہو گیا. ساتھ آپ نے دے دینا کہ یار میں تمہیں تو ذرا تھوڑی سی رپورٹس دیتا ہوں، وہ رپورٹس میں آپ کو بنانا سکھا دوں گا. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا. ہم کانٹینٹ رائٹنگ کی ایگزامپل کر رہے ہیں، تو میں آپ کو ریڈیبلٹی کی ایک اس کی رپورٹ ہوتی ہے، ریڈیبلٹی میں آپ کو سکھاؤں گا. ٹھیک ہے، ڈونٹ یو وری. ابھی میں سکھا نہیں رہا، ابھی میں صرف بلڈنگ کرنا سکھا رہا ہوں. ریڈیبلٹی رپورٹ دے دوں گا میں آپ کو ساتھ. پھر میں کر دوں گا 1500 ورڈس. تو آپ لکھ دو گے کہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس میں ریویژن بھی ڈال دو. بلکہ پہلے آپ ڈال دو کہ ریویژن ایز پر یور سیٹسفیکشن. اس کے بعد آپ لکھ دو کہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم لکھ دو کہ میں آپ کو ٹرن اراؤنڈ ٹائم کا مطلب ہے کہ ڈلیوری میں آپ کو کتنے دن تک دے سکتا ہوں. لیٹ سے 3 days ہے، 3 days میں لکھ دوں. ابھی دیکھو کتنی چھوٹی سی چیز تھی ریکوائرمنٹ کی کہ 1500 ورڈس کا اس کو ایک آرٹیکل چاہیے تھا، اور میں نے کتنی زیادہ اس پہ چیزیں یہاں پہ لکھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک آرٹ ہے، کلائنٹ کو پکڑنے کا ایک آرٹ ہے. کہانیاں ہیں یہ ساری کی ساری. آبویسلی ہم نے جب رائٹ کرنا ہے تو گرامر انگلش تو ہم نے چیک کرنی ہے نا، یہ تو بتانے والی بات تھوڑی ہے. لیکن میں نے لکھ دیا تو میری طرف بات میں وزن بڑھ گیا. پھر کریٹو رائٹنگ ہے، ہم نے کوشش تو کرنی ہے نا رائٹنگ اچھی طریقے سے لکھیں، تو وہ میں نے لکھ دیا یہاں پہ، اور بڑھ گیا میری بات میں وزن. 1500 ورڈس یہ پہلے ہی اس نے لکھا ہوا تھا، میں نے پھر سے لکھ دیا. ریویژن یہ تو ویسے ہی ہوتا ہے، ہر کلائنٹ ریویژن مانگتا ہے، یہ بھی ہم نے دینا ہی دینا تھا، میں نے پھر بھی اس کو پوائنٹس میں لکھ دیا. ٹرن اراؤنڈ ٹائم یہ کوئی خاص بات نہیں ہے یہاں پہ لکھنے والی، لیکن میں پوائنٹس، نمبر آف پوائنٹس میں بڑھائی چل جا رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے جس میں میں بہت زیادہ کام کر رہا ہوں. تو یہ جو کہانیاں ہے نا، اس سے بہت امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے جیسے یہ تو بہت ہی کوئی بڑا 30 بار خان ہے، اس نے تو دنیا ختم کر دینی میری آرٹیکل کے اوپر. یہی کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے شو یہ کروانا ہے اس کو کہ اس کے اوپر دنیا ختم ہو جائے گی اس کے آرٹیکل کے اوپر. اچھا جی، پلیجرزم فری اینڈ اوتھینٹک کانٹینٹ، بالکل رافیہ نے ایگزیکٹلی صحیح کہا ہے. جہاں تک سمجھ میں آئی ہے تو آپ پریس کیجئے 1. کوئی سوال کسی کا ہو نا تو یہاں پہ کامنٹس کے اندر آپ لوگوں نے سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے،
लेक्चर वीडियो अरसलान ये तो सुबह तक अवेलेबल रहती है। जो हमारे साहब का एसओपी थे उसके मुताबिक हम आई थिंक अभी भी वही एसओपी फॉलो हो रहे होंगे। ये जिन जिन के नाम की जगह फेसबुक यूज़र आ रहा है ना, वो स्ट्रीम यार्ड का लिंक जो है, ये फॉर एग्जांपल मेरी पोस्ट है ना, मेरा लाइव लेक्चर चल रहा है तो उसमें ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, इसको क्लिक करो और एक्सेस दो स्ट्रीम यार्ड को, ताकि आपका नाम शो हो सके। देखो बाकी सब बच्चों का नाम शो हो रहा है, कुछ एक दो दरम्यान में है जिनका नाम अभी तक शो नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में सबको आ गई है। एक जागने के लिए क्या करना है, जगाने के लिए क्या, जगाने के लिए है क्या, हाँ एक जगाने के लिए ये कोई कौम सो रही है जुनेद, उसको जगाना आसान काम नहीं है। इतना आसान होता है ना कि एक जमाने से कौम जाग उठती है तो हमारी किस्मतें बदली हुई होती है। अच्छा जी, अगली चीज आ जाती है टूल्स। ठीक है, यहाँ पे आप उसको कहानियां मजीद अपनी कहानी स्ट्रॉन्ग करो, तो कि आई विल बी यूजिंग द फॉलोइंग टू to maximize the article quality। ठीक है, यहाँ पे आपने टूल्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, नेम ऑफ टूल, नेम ऑफ टूल, नेम ऑफ टूल, ये टूल्स के नाम आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, ये अफवान साहब भी माशाल्लाह यहाँ पे हैं और मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, तो हम आपको बताएंगे कि आपने कौन से टूल्स यूज़ करना है। तो इस पे आपने परेशान नहीं होना कि सर कौन से टूल्स यूज़ करें। ठीक है, ये इस चीज़ का आपने परेशान नहीं होना, टूल्स हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये वाली बातें सारी की है ना, कंटेंट राइटिंग, अभी कंटेंट राइटिंग आप लोगों को सिखाई नहीं है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये भी आप लोगों को नहीं सिखाई गई। ये इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग के ऊपर आप लोगों को लेक्चर्स देंगे। ये तो वैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया। इसी तरीके से कंटेंट राइटिंग के लिए भी टूल्स होते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं, एक टूल का मैं अगर फॉर एग्जांपल नाम ले लूं, तो इसका नाम किस किस ने आप लोगों में से सुना है, ग्रामरली का। जिसने इसका नाम सुना है ग्रामरली का, वो वन प्रेस करें। ये एक टूल की एग्जांपल है। इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं बल्कि हो सकते नहीं हैं, बहुत सारे टूल। रीडेबिलिटी टेस्ट का ये जो रीडेबिलिटी रिपोर्ट है, ये भी एक टूल से निकलती है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक दो और टूल्स होते हैं, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वो भी आप लोग यहाँ पे जब ऐड करोगे तो आप लोगों की जो बिड होगी ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये सिर्फ कंटेंट राइटिंग के लिए नहीं है, ये हर चीज़ के लिए है। आप चाहे आप एसईओ कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक कर रहे हो, चाहे आप ई कॉमर्स कर रहे हो। ई कॉमर्स का मेरा बहुत ज़बरदस्त किस्म का तजुर्बा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है मेरा। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला मैं वो भी आप लोगों को कवर करवाऊँगा। तो उसमें भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला सीखनी है और करनी है। वंस वो चीज़ें हो जाएँ तो आप लोग ये टूल्स खुद भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अखलास ने 2 प्लस कर दिए जी। अखलास, क्या समझ में नहीं आई आपको? ये गलती से कर दिया प्लस 2, देखो अखलास 2 रहा था ना, इसमें 2 प्लस कर दिया। जी राबिया आपका नाम शो हो रहा है। और ये एस आर के शान जो है वो अटेंडेंस आप लोगों ने लगानी है अटेंडेंस लिंक के थ्रू। ये आप अटेंडेंस का मुझसे पूछ लो, अटेंडेंस आप लोगों ने लगानी है अटेंडेंस लिंक के थ्रू। ठीक है, वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ग्रुप में पोस्ट किया। आप ग्रुप में जाओगे तो वहाँ पे आपको टॉप के ऊपर अटेंडेंस का लिंक नजर आएगा। मुइज़ की वीडियो नहीं चल रही, मुइज़ आप चलना शुरू हो जाओ, कोई मसला नहीं, वीडियो भी चल पड़ेगी। नेट का कनेक्शन का मुइज़ बच्चा आपका प्रॉब्लम आ रहा होगा, थोड़ी देर में सेट हो जाएगा, परेशान नहीं होना आपने। बिल्कुल, देखो राफिया ने नाम देना शुरू कर दिया ऑलरेडी, कॉपी स्केप, ग्रामरली, क्यू टेक्स्ट एग्जैक्टली। ठीक है जी, इरफान आपका भी नाम नजर आ रहा है।
अच्छा सर सर्विस ऑब्जेक्टिव का दोबारा बता दीजिए। ठीक है फातिमा, मैं एंड पे ज़रा जब रिपीट करूँगा ना तो मैं बता दूँगा सर्विस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सर्विस का बेसिकली इस तरीके से है कि मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव इस तरीके से कवर करना सिखाया कि आप सबसे पहले क्लाइंट का रिक्वायरमेंट लिखो। ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, चाहता क्या है ये आपसे। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही होता है ना कि क्लाइंट क्या चाहता है आपसे, वो एक ऑब्जेक्टिव है ना क्लाइंट का। तो आप इस तरीके से अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को डिटेल आउट करते हैं और उसके बाद आपने अपनी वर्किंग लिखनी है। ये देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव का वर्ड यूज किया हुआ है। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द फॉलोइंग सर्विसेज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स ऑब्जेक्टिव। ये सारी सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये सर्विस ऑब्जेक्टिव जो है हमारी ये सर्विसेज हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फातिमा बच्चे। टूल्स का मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि आपने यहाँ पे टूल्स लिखने हैं जो भी आप लोग यूज करोगे अपनी काम की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। ये टूल्स कौन से होंगे, ये जो जो सर्विस हम आप लोगों को स्किल्स सिखाएंगे उसके साथ साथ टूल्स भी बताएंगे कि इस स्किल्स के अंदर कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एसईओ की बात करते हो तो एसईओ के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर है, मॉज है, उसके अलावा कीवर्ड एवरीवेयर है, बहुत सारे कीवर्ड सर्फर है, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो आप लोगों को जो जो स्किल्स सिखाते जाएंगे उसका टूल भी बताते जाएंगे। तो राइट नाउ आपको मैं टूल्स के नाम नहीं बता रहा, मैं राइट नाउ आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है। आगे आप जो भी स्किल सीखोगे आपने उसके हिसाब से टूल्स ऐड करना है। इस बात पर प्लीज आप सर करना ये चाहेंगे। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा खावा साहब उसमें हैं, अभी कंफ्यूज हैं बाय रिक्वेस्ट के सेक्शन में मेरे ख्याल से। तो मैं इनको दिखा के अगर आप मेरी स्क्रीन अलाउ करें तो मैं इन्हें स्क्रीन सेक्शन ना दिखा दूँ स्क्रीन शेयर जी करके जी, आप कि इनको ना जी नज़र आ जाए कि बाय रिक्वेस्ट सेक्शन बेसिकली होगा किस तरह का। जी बिल्कुल, आप प्लीज स्क्रीन स्क्रीन शेयर कीजिए। ये अच्छा जी, ये अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना इसको दिखा देता हूँ कि आप लोगों को बाय रिक्वेस्ट सेक्शन बेसिकली होगा कैसे, और थोड़ा सा जो है ना साथ आप लोगों को ये चीज़ का भी पता लग जाएगा कि आपको बाय रिक्वेस्ट शो कैसे होंगी इसके ऊपर। जैसे उस्मान साहब ने बताया ना कि बाय रिक्वेस्ट बेसिकली जो एक सेक्शन है ना फाइवर का, हम नॉर्मली अपने गिग्स बना रहे होते हैं फाइवर के ऊपर। हमने कंटेंट राइटिंग की कैटेगरी में बनाया, डाटा एंट्री में बनाया, वर्चुअल असिस्टेंट में, एसईओ में, जिस कैटेगरी में हम गिग बनाते हैं वो गिग जो है वो सर्विस जो है हमारी वो क्लाइंट को शो हो रही होती है जो ढूंढ रहे होते हैं कि भाई मुझे कंटेंट राइटर चाहिए। फाइवर पे आकर उस बंदे ने लिखा और उसको कंटेंट राइटर के सर्विसेज और गिग हैं वो शो होना शुरू हो गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई सिचुएशन होती है कि उसे बंदे को ना अपनी मतलब का, क्लाइंट को, बायर को अपने मतलब का गिग जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा होता, या उसको वो बजट नहीं मैच कर रहा होता या टाइम नहीं मैच कर रहा होता। इन सिचुएशंस के अंदर ना वो चाहता है कि यार मुझे ना विद इन 24 आवर चाहिए काम, लेकिन चाहिए भी $0 के अंदर ही। अगर किसी और भी के ऊपर जाके वो ऑर्डर करता है तो उसे 24 आवर के हो सकता है $10 देने पड़ जाए, $15 देने पड़ जाए। वो चाहता है कि जी मेरा काम हो भी 24 घंटे के अंदर अंदर ही और साथ मुझे $5 में कोई बंदा मिले। अब जो नए बायर्स होते हैं, सेलर होते हैं फाइवर के ऊपर, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो गिग है वो अगर फाइबर में रैंक नहीं कर रहा, अगर वो फाइबर में सर्विसेज के अंदर जो लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वहाँ पे शो नहीं हो रहा, जो कि आप लोगों को कुछ इस तरह का दिखेगा। जैसे अब ये अगर कोई भी शख्स आता है फाइबर पर तो यहाँ पर लिखता है जी कंटेंट राइटर। ठीक है, वो यहाँ पर कंटेंट राइटर लिखता है आके, तो यहाँ पे तो वही गिग शो होंगे जो कि जिनकी अच्छी सर्विसेज है। अब ये 17,000 गिग यहाँ पर शो हो रहे हैं
آپ کا ان 17,000 میں اگر کہیں بھی نہیں آ رہا تو آپ کو اردو تو نہیں آنے لگتا. یہ بات تو 100% کنفرم ہے. یہاں پہ گگ شو ہوگا یا تو یہ ریلیونس کے اندر شو ہوتے ہیں یا پھر بیسٹ سیلنگ کے اندر شو ہوتے ہیں جو سب سے اچھے سیل ہو رہے ہوتے ہیں, جو جن کے اوپر آرڈر وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں گے 1,000 آرڈر آئے ہوئے ہیں, اس کو 300 آرڈر آئے ہوئے ہیں, اس کو 1,000 ہے, 300 ریویوز ملے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑے بڑے سیلر ہیں, ان کے ساتھ آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے جب آپ نئے سیلر ہیں اور پھر نیوسٹ ارائیول میں ہوتے ہیں. ان کے اوپر آپ لوگ یہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کا گگ مائٹ بھی شو ہو جائے. ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا گگ کسی کے نے 10 منٹ پہلے بنایا ہوا, کسی نے آدھا گھنٹہ پہلے, کسی نے 1 گھنٹہ پہلے, تو یہاں پر وہ گگ شو ہو رہیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر یہاں پر بھی آپ کا گگ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس چانس نہیں ہوتا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سروسز جو ہیں وہ لوگوں کو شو کروا سکیں, تو ہمارے پاس فائبر کے اوپر جب آپ لوگ جائیں گے تو آپ لوگ ادھر مور پر کلک کریں گے اور یہ بائی ریکویسٹ کا سیکشن ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ شخص جس کو آپ کو یہاں پر بائی ریکویسٹ کہ آپ کا جو گگ ہے وہ نہیں ملتا, ٹھیک ہے, تو وہ بائی ریکویسٹ والے سیکشن میں جائے گا اور وہ پوسٹ کر دے گا کہ جی مجھے اب جیسے کہ وہ کہتا ہے جی آئی نیڈ 500 ورڈ آرٹیکل آن کووڈ-19 in 24 hours. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ اب اس نے لکھ دیا اور مجھے 24 آورس کے اندر چاہیے اسے, یا ایون 12 آورس بھی چاہیے. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بجٹ جو ہے نا وہ $5 یا اس سے زیادہ نہیں میں نے پے کرنا. اب جیسے ہی میں نے یہ دیکھیں مور پر گیا اور میں نے بائی ریکویسٹ پہ سیکشن پہ کلک کیا اور ادھر مجھے جو جس کیٹیگری میں آپ نے گگ بنایا ہوا ہوگا, آپ نے رائٹنگ کی کیٹیگری میں بنایا ہوا ہے, ورچوئل سسٹم میں بنایا ہوا ہے, ڈیٹا انٹری میں بنایا ہوا ہے, ایس ای او میں بنایا ہوا ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں بنایا ہوا ہے, ڈیولپمنٹ میں, ڈیزائننگ میں, جس کیٹیگری میں آپ نے گگ بنائے ہوئے تھے اس کیٹیگری سے ریلیٹڈ آپ کو جو ہے بائر کی جو ریکویسٹ ہے, یعنی کہ اس کو سمپل الفاظ میں اگر آپ بات کریں جو پوسٹ شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جو بائر نے جو پوسٹ کی ہوتی ہیں وہ شو ہوتی ہیں آپ لوگوں کو. جیسے آپ روڈی ڈوٹ کی کے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ پوسٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ لوگ جا کے اپلائی کر جاتے ہیں, یہ بھی تقریباً وہی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا آپ لوگ دیکھیں یہاں پر مجھے 8 ایکٹیو بائی ریکویسٹ اس وقت شو ہو رہی ہیں, اور دس از اے گڈ چانس کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ میں بڑے اچھے طریقے سے میرے خیال سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے بائی ریکویسٹ یہ چانس پہ ہوتا ہے. اب جیسے شروع میں عثمان صاحب نے بات کی کہ بائی ریکویسٹ کبھی صبح 4 بجے سے ہوتی ہے, کبھی 3 بجے شو ہوگی, کبھی صبح 6 بجے بھی شو ہو سکتی ہے, دوپہر کو 3 بجے بھی ہو سکتی ہے, 12 بجے بھی ہو سکتی ہے. ہماری کلاس اس وقت ہو رہی ہے 12:30 ہوئے ہیں تو مجھے اس وقت شو ہو رہی ہیں. یہ ٹائم جو ہے نا بیسیکلی آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کو یہ جو ہفتہ ہے آپ کا, فار ایگزامپل آج اگر 26 تاریخ ہے تو آپ 26, 27, 28, 29, 30 یہ 4-5 دن 6 دن جو ہے نا آپ ڈیلی بیسس کے اوپر جیسے کھانا کھاتے ہیں نا, ڈاکٹر بتاتا ہے کہ جی یہ صبح دوپہر شام یہ آپ نے دوائی کھانی ہے, یہ آپ نے کھانے سے پہلے کھانی ہے, یہ کھانے کے بعد کھانی ہے, جو بھی سسٹم ہوتا ہے یہ تقریباً وہی چیز رہے گا آپ کا پورا ہفتہ. ٹھیک ہے, اس میں کرنا کیا ہوگا آپ لوگوں نے کہ صبح جب سو کر اٹھتے ہیں تب بھی آپ لوگ فوری طور پہ بائی ریکویسٹ کا سیکشن جو ہے وہ چیک کریں گے اپنے موبائل کی اپلیکیشن پہ جا کے یا لیپ ٹاپ اوپن کر کے. جب آپ نے ناشتہ کر لینا ہے پھر آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے کہ آپ کو بائی ریکویسٹ شو ہو رہی ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی باہر جائے کسی کام سے واپس گھر آئے, آپ نے پھر دوبارہ چیک کرنا ہے 11 بجے کے قریب, پھر 1 بجے کے قریب, پھر 2 بجے کے قریب. یہ سارا دن 24 گھنٹے کی جو آپ کی روٹین ہوگی نا اس روٹین میں وقتاً فوقتاً آپ نے بائی ریکویسٹ سیکشن جو ہے وہ اگلے 5 سے 6 دن چیک کرنا ہے. اب جب 5 سے 6 دن آپ بائی ریکویسٹ سیکشن چیک کر لیں گے تو کسی کو آپ میں سے جو ہے وہ صبح 12 بجے شو ہو رہی ہوں گی, کسی کو رات 12 بجے شو ہو رہی ہوں گی, کسی کو صبح 9 بجے شو ہو رہی ہوں گی, کسی کو شام کو 6 بجے شو ہو رہی ہوں گی. وہ ڈپینڈ کر رہا ہوگا اس کیٹیگری کے اندر جس میں آپ نے گگ بنایا ہوگا. ٹھیک ہے, کسی وقت آپ کو بہت زیادہ بائی ریکویسٹ ہو رہی ہوں گی 50-100, اور کسی وقت جو ہے وہ صرف 5 اور 10 شو ہو رہی ہوں گی. اٹ ڈپینڈس آن دا ٹائم اینڈ دا کیٹیگری یو آر میکنگ یور گگ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے وہ ٹائم نوٹ کر لینا ہے کہ آپ نے جب 5-6 دن دیکھا تو آپ نے نوٹ کیا فار ایگزامپل کہ مجھے 3 بجے بائی ریکویسٹ ہوتی ہے دوپہر کو. دوسرے بندے نے نوٹ کیا مجھے شام کو 7 بجے شو ہوتی ہے. تیسرے بندے نے نوٹ کیا کہ مجھے رات کو 1 بجے شو ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے جی کہ آپ کو 3 بجے, شام کو 7 بجے اور 1 بجے شو ہوتی ہیں, تو آپ نے ان میں سے دن میں وہ 1 گھنٹہ جو ہے
یا آدھا گھنٹہ وہ مختص کر لینا ہے، اس کام کو ڈیڈیکیٹڈ کر دینا ہے کہ شام کو 7 بجے میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا، ڈیلی بیسس کے اوپر بائی ریکویسٹ سینڈ کیا کرنا ہے، بائی ریکویسٹ کے اوپر آفر سینڈ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ رات کو 1 بجے فری ہوتے ہیں، گھر والے سو گئے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ نے اس رات کو 1 بجے کہنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا وہ میں یہ بائی ریکویسٹ کے اوپر 1 یا 2 یا آفر سینڈ کرنا ہے، اور ڈیلی بیسس کے اوپر میکسیمم آپ ود ان 24 آورس آپ کے پاس چانس ہوتے ہیں 10 آفر سینڈ کرنے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سیکشن کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے اس کو ڈیلی بیسس پہ چیک کرنا ہے۔ اب سینڈ کیسے کرنی ہے؟ اب مثال کے طور پر میرا گیگ بنا ہوا ہے ایک ورچوئل اسسٹنٹ کی کیٹیگری میں، یہ بھی میں نے کچھ دن پہلے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا گیگ بنا کر دکھایا تھا ورچوئل اسسٹنٹ کی کیٹیگری میں۔ تو یہ بتا رہے کہ جی کس تاریخ کو، سب سے پہلے وہ بتا رہے کہ آپ کی ڈیٹ کس تاریخ کو آئی ہے یہ ریکویسٹ، اس کے بعد اس بندے کی جو فوٹو آ رہی ہوگی، بائر کا نام جو ہے وہ پہلے سے ہوتا تھا اب شو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ریکویسٹ اس نے کیا کی ہے، یعنی کہ اسے کیا کام چاہیے، اینی فاسٹ اینڈ ریلائبل ورچوئل اسسٹنٹ، ریلائبل ورچوئل اسسٹنٹ چاہیے، اب کس کام کے لیے چاہیے وہ اس نے کچھ نہیں ایکسپلین کیا۔ آفر اس کو کتنے لوگ سینڈ کر چکے ہیں ابھی تک؟ 75 لوگوں نے جو ہے نا اس جاب کے اوپر اپلائی کر دیا، ڈوریشن وہ بتا رہے کہ 24 آور ہے، بجٹ اس کا $1000 ہے۔ اب ایک چیز یہاں پہ دیکھنے میں جو آ رہی ہے نا وہ سمپل سی یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کا کام اور $1000 کا بجٹ، دس از امپاسبل، ٹھیک ہے؟ مائٹ بی دس پرسن کین بی اسکیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز بھی ہم نے تھوڑی سی دیکھنی ہوتی ہے۔ دیکھیں اب سامنے ایک ایگزامپل آ گئی نا کہ 24 گھنٹے میں کبھی بھی $1000 کا کام نہیں ہو سکتا، تو وہ اب اس کو ایسا کیا کام چاہیے کہ جو 1 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں ہو جائے؟ تو ہم اس والی کو میں تو بائی ریکویسٹ اسسٹنٹ کی جو جاب ہوگی اس کے اوپر آفر نہیں سینڈ کروں گا۔ پھر وہ کہہ رہا ہے جی ورچوئل اسسٹنٹ میڈ فار شاپیفائی اسٹور، ٹھیک ہے؟ یہ شاپیفائی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے آن لائن پروڈکٹ وغیرہ سیل کرنے کے لیے۔ وہ کہہ رہے تھے مجھے چاہیے اسسٹنٹ جو کہ شاپیفائی اسٹور کے اوپر میرا کام کرے، اور اس کو 28 لوگوں نے آفر سینڈ کی ہے، 2 دن کا یہ کام ہے اور $20 کا ہے، دس از سم آؤٹ ریلیونٹ ورک، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم لوکنگ فار ورچوئل اسسٹنٹ اور کولڈ کالنگ، اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں یہ صرف اس بندے کو 3 لوگوں نے وہ آفر سینڈ کی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ورچوئل علی بابا لیسن کوآرڈینیٹر مسٹ ایکسپلین اور پھر سیٹ اپ ویب سائٹ فار بزنس اینڈ رن ایس ای، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ویب سائٹ سیٹ اپ کرنی ہے اور اس کے اوپر ایس ای او کا جو میں نے کام کرنا ہے، تو اب فار ایگزامپل یہ میرے سے ریلیٹڈ ہے، تو میں اگر اس کو بیٹری سیٹ اپ کرنے کے دینی ہوگی تو سمپلی اس لوگوں اس بندے کو 39 لوگوں نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر میں سینڈ کروں گا تو میں 40واں بندہ ہوں گا، کام کتنا ہے جی 3 دن کا اور $200 کا کام ہے، میں اس کو کروں گا کہ سینڈ آفر۔ اب یہاں پہ جو میں نے پہلے سے گگ بنائے ہوئے ہیں، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بار بار بتاتا رہا ہوں اس چیز کا کہ یہ والا سیکشن جو ہے کارآمد جب ہوگا جب آپ اس میں گگ بنا لیں گے، جب تک آپ لوگ گگ نہیں بنائیں گے اس سیکشن میں اپنے کم از کم 3 سے 4 گگ آپ کے نہیں ہوں گے تب تک کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا 1 گگ ہے تو آپ لوگ اس چیز کے اہل نہیں ہو جائے باہر سینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اب فار ایگزامپل میں نے اب ویب سائٹ سیٹ اپ کی ہے تو میں اس کو آگے بھی ورچوئل اسسٹنٹ، اب یہ میرے گگ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورچوئل اسسٹنٹ کا گگ بنا ہوا ہے، کانٹینٹ رائٹنگ کا بنا ہوا ہے، ایس ای او رائٹنگ کا بنا ہوا ہے، پھر اس کے بعد یونیک بزنس نیمز اینڈ ٹیگ لائنس کا بنا ہوا ہے، اور ڈسکرپشن رائٹنگ کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں فار ایگزامپل ایس ای او سے ریلیٹڈ کام ہے تو میں ایس ای او والا گگ اپنا چوز کروں گا، اور جو اس سے موسٹ ریلیونٹ سروس ہوگی، اینڈ دین آئی ول بی ڈسکرائبنگ مائی آفر وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو آفر ٹو مائی کلائنٹ ان دس اماؤنٹ ان دس ٹائم اینڈ ان دس سچویشن، ٹھیک ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو اب اس کے اندر کیا ہوگا، آپ نے سمپلی جو ہے جیسے ابھی جو اسٹیپس آپ لوگوں کو بتائے ہیں عثمان صاحب نے کہ پہلے آپ نے تھرو آؤٹ ریڈ کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے کہ آپ کون کون سے ٹولس کی آپ کو ضرورت ہوگی، کیسے آپ نے وہ کام پرفارم کرنا ہے، جو بھی ساری چیزیں آپ کو عثمان صاحب بتا چکے ہیں، میرے خیال سے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے اب آپ لوگ یہ سب چیزیں جب کر لیں گے، یہاں پر آپ نے .1 لکھا، .2 لکھا، فار ایگزامپل ہائی ویئر کرنے کے بعد آپ لوگ جاتے ہیں، آپ نے اس میں بتانا شروع کر دیا جی نمبر 1، اس کے بعد نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، جو بھی آپ لوگوں نے ایکسپلین کیا، اینڈ دین تھینکس جو بھی آپ نے بتایا۔ پھر لیٹر آن یو ول بی گوئنگ کہ آپ کا بجٹ کیا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں 40 لوگوں نے اس بندے کو ریکویسٹ سینڈ کی ہوئی ہے، 3 دن کا کام ہے، $200 اس کا بجٹ ہے۔ کبھی بھی آپ نے اس کلائنٹ کے ڈالر بجٹ سے ایکسیڈ نہیں کرنا ہے کہ آپ $250 کو آفر کر دیں،
क्लाइंट आपको कभी भी नहीं हायर करने लगा, ठीक है। उसकी जेब में 200 रुपये हैं, वो तो चाहेगा कि मेरा काम 100 रुपये में हो, ठीक है, ना कि 250 रुपये की। तो अब सिंपली $200 का काम है, तो अब मुझे पता है कि वो काम कितने का है, तो मैं उसको मैक्सिमम अगर 200 ही ऑफर करूँगा या कुछ नहीं, तो मैं कहूँगा कि चलो यार मैं तुम्हें 180 में भी दे सकता हूँ। कितने दिन? अब 2 से 3 दिन का काम है, तो मैं 3 दिन में ही दूंगा, इससे ज़्यादा का भी मैं ऑफर नहीं कर सकता, क्योंकि वो 3 दिन में चाह रहा है तो मैं उसको इमीजिएटली मैं 4 दिन में करूँ, ठीक है। नंबर ऑफ रिवीजन जैसे आपको बताया उस्मान साहब ने कि आप लोग यहाँ पर चेक करेंगे until your satisfaction, तो ये अनलिमिटेड का नंबर ऑफ रिवीजन होंगी। और ये होता है जी आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये आपने अगर इसको आप बंद कर देंगे तो आपकी जब ऑफर क्लाइंट एक्सेप्ट करता है ना, तो आपका ऑर्डर फॉर इट ऑर्डर शुरू हो जाता है। वहाँ पे जब आपका ऑर्डर आता है तो आपको वो टाइमर शो होना शुरू हो जाता है, काउंट डाउन लग जाता है वहाँ, कि जी आपके 2 दिन 24 घंटे 23 घंटे और इतने जो मिनट हैं वो आपका ऑर्डर ख़त्म होने में रह गए। फिर उसके बाद अगर आपने 4 दिन चूज़ किए हैं तो वो बता देगा जी 3 दिन 23 घंटे और इतने मिनट रह गए। तो आपने अगर क्लाइंट का ये चेक कर देंगे तो इससे ये होगा कि आपको अगर कोई और उसका काम करने के लिए रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। अब अगर जैसे इस सिचुएशन में देखें, वो कह रहा है कि सेटअप अ वेबसाइट फॉर माई बिजनेस एंड रन एसईओ। तो अब इसके अंदर जो है आप लोगों को सॉरी, तो आप लोगों ने अब मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन सी वेबसाइट सेटअप करनी है, बिजनेस कौन सा है, एसईओ क्या करनी है, मैं क्लियर नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं क्लियर होऊंगा इन सब चीज़ों के अंदर क्लाइंट की, तो मैं इसको जो है वो बटन को ऑफ रखूँगा कि मैं बस काम, मुझे क्लाइंट ऑर्डर मेरी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट करे और मैं काम शुरू करूँ। लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं इसको ऑन रखूँगा, मैं क्लाइंट से बात करूँगा, उससे रिक्वायरमेंट करूँगा कि मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक दो, अपनी वेबसाइट का उसे कम्युनिकेट करने के बाद फिर मेरा जो है वो ऑर्डर शुरू हो, ठीक है। हो सकता है कि फिर हमारी डील ना हो सके, वो कहे जी नहीं मैंने ये तो काम आप मुझे $180 इस काम के लिए ज़्यादा है, और मैं कहूँ कि जी $180 इस काम के लिए कम है, तो वो फिर हम डिपेंड कर रहा होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आपने इन चीज़ों को जो है वो अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं कि जी आप एक्स्ट्रा में कोई चीज़ देना चाहें। टाइटल ऑप्टिमाइजेशन मैं दे सकता हूँ, H1 वगैरह टैग वगैरह वो दे सकते हैं, कंटेंट लिखवाना होगा, इमेज एट्रीब्यूट वगैरह वो देने होंगे। फिर मैंने ये सब कुछ किया, करने के बाद ये सबमिट का ऑफर है जी, और सबमिट ऑफर का बटन है, और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा इसको ऑफर, इस बंदे को मेरी ऑफर चलेगी। यहाँ पे पहले कितने लोग थे जी, सेटअप वेबसाइट फॉर एसईओ एंड रन एन एसईओ, 45 लोगों ने की हुई थी, 40वां मैं हो गया, और मैंने ऑफर यहाँ पर सेंड कर दी। जब आपने ऑफर सेंड की है तो आपकी ये एक सेंट ऑफर का सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी। और इधर जो है अब ये जैसे जो मैंने पहले की हुई थी वो भी आई हुई है यहाँ पर, और ये जो अभी मैंने की है वो यहाँ पर भी आ गई, ठीक है जी। तो अब वो बंदे का यहाँ पर ये अब यूज़र नेम उसका शो हो रहा है कि जी ये बंदा है जिसने ये ऑफर सेंड किया। तो आप अगर इसका प्रोफाइल देखना चाहें, इसको कॉपी करें, Ctrl+T fiverr.com, आपको पता लग जाएगा कि उस बंदे ने वो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है जिसके साथ आप काम करने जा रहे हैं, वो पहले लोगों से काम करवा रहा है या नहीं करवा रहा। तो उसके लिए fiverr.com/ उसका यूज़र नेम आप कॉपी पेस्ट करें, तो यहाँ पे आपको उसका यूज़र नेम शो हो जाएगा। अब देखें ये बंदा है बिल्कुल नया, मेंबर सिंस 2020 नवंबर 2020, ये बिल्कुल कोई नया बंदा है, सिंगापुर से है। अब जब हम इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होंगे ना, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आया कि ऐसा ना हो कि ये बंदा बिल्कुल नया है, फाइवर पे अभी आया है, तो इसके साथ हम आपने आउट ऑफ फाइवर जाके डील नहीं करनी है, आपने जितनी भी डील करनी है इसको फाइवर के ऊपर ही करनी है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब देखें जी, अभी देखिए जैसे ही मैंने बैक किया ना उधर आया, तो यहाँ से ऑफर्स जो हैं वो चेंज हो गए। शो तो 8 ही हो रही हैं, लेकिन एक दो ऑफर जो हैं वो ख़त्म हो गई यहाँ से, मेरी जो पहले शो हो रही थी अब नहीं हो रही, ठीक है। इफ़ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, ठीक है जी। हाँ जी उस्मान साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी, जी। जी सर, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स को, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, ज़रूर। नहीं, आपने माशाल्लाह जो मेरा था इरादा कि बाय रिक्वेस्ट वाला सेक्शन उनको करा दें, वो आपने बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह कवर करवा दिए। ऑब्वियसली बड़ा जब स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को शुरू में समझ में नहीं आ रहा होता कि बाय रिक्वेस्ट नज़र कहाँ पे आएगी, और
वो एग्जैक्टली वहाँ पे स्टेप्स क्या है, तो वो भी कवर हो गया, तो काफ़ी हद तक बच्चों का काम कवर हो गया। बस अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लो, एंड पे कुछ दो चार चीज़ें हैं मेरी इसके बाद आएगी कि एंडिंग वाली पोर्शन की, तो मैं साथ साथ इसमें उस्मान साहब यही चीज़ आती है, जो स्टूडेंट है ना वो थोड़ी सी ना हेज़ल बर्दाश्त नहीं करते स्टार्ट में। हाँ, इन लोगों को नहीं पता कि हमने कितनी हेज़ल बर्दाश्त की है बीइंग अ फ्रीलांसर। उसमें थोड़ा सा टाइम जो है ना इन्हें एक बार फुल टाइम देना पड़ेगा। अब हमने लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद अब लेक्चर ख़त्म हो गया और उसके बाद ये अपने कामों में लग जाएंगे, हम अपने कामों में लग जाएंगे। कल दोबारा से लेक्चर लेंगे, पूछेंगे कि जी हाँ जी किसी ने बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन देखा, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 35-40 लोग इस वक्त हमारा ये लेक्चर ले रहे हैं। तो उनमें से जो है ना वो 2 लोग हमें कहेंगे कि हाँ जी सर मैंने बाय रिक्वेस्ट देखी थी जाके सेक्शन, और कितनी बार देखा। 2 लोगों में से एक बंदे ने कहना कि सर मैंने कोई 4-5 बार देखा, और एक बंदे ने कहना सर मैंने दिन में बस एक दफ़ा ही देखा। ठीक। तो और बाकी जो होंगे वो अल्लाह के आसरे पे होंगे कि जी अल्लाह ताला वो ना मुझे ना यहाँ पे एक बात याद आ गई, चले लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा एक उसमें एक थोड़ा सा टर्न भी ले आए। बाय रिक्वेस्ट वाला सेक्शन है ना, अब वो बात करते करते देखिए बात निकल जाती है कि ना हम्म, एक शख्स था, उसको ना दिन में पता लग गया, जैसे अभी ये बाय रिक्वेस्ट वाला सेक्शन है या फाइवर पे ऑर्डर आने वाला, उसको ना दिन में पता लग गया कि यार दिन में ना 24 घंटे में कोई एक वक्त होता है जिस वक्त ना दुआ कबूल होती है। उसने कहा लो जी आज ना मैंने सारा दिन बस एक ही काम करना है, तो मैंने ना दुआ मांगनी है बस अल्लाह ताला से। ठीक है जी। तो वो ना उसकी झोंपड़ी थी बेचारे की, गरीब आदमी था, घर में कोई ख़ास लोग नहीं थे और ना कोई गुजर बसर सही तरीके से होता था। बैठ गया अपनी झोपड़ी में और दुआ मांगनी शुरू कर दी कि या अल्लाह छप्पड़ मार फाड़ के दौलत दे दे, या अल्लाह छप्पड़ फाड़ के दौलत दे दे, या अल्लाह छप्पड़ फाड़ के दौलत दे दे। वो सुबह हो गई, दोपहर हुई, शाम हुई, खाना भी नहीं खाया उसने बेचारे ने कि यार ऐसा ना हो कि खाना खाने में वो वक्त निकल जाए। कोई बात बुलाता था, उससे बात नहीं की, बस एक ही रट, या अल्लाह छप्पड़ फाड़ के दौलत दे दे। तो वो शाम हो गई, अक गया बेचारा, एक ही लफ्ज़ दोहराते जो इशा का वक्त हो गया, आधी रात होने वाली हो गई। अक के ना उसने एक बात की, कहता या अल्लाह दौलत देनी है दे, नहीं देनी छप्पड़ ही फाड़ दे। उसकी जो छत थी वो गिर गई। तो बात ये है कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं, जिस जगह पे बैठ के आप एफर्ट कर रहे हैं, और जो अपनी एनर्जी आप जहाँ पे लगा रहे हैं, जो अपना टाइम आप जिस तरीके से लगा रहे हैं, आपको उसका ही रिजल्ट मिलना है। आप कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपको आपकी एफर्ट से एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाएगी, आपके टाइम देने से ज़्यादा मिल जाएगी। अल्लाह ताला इंसान को यही कहता है, इन्नल इंसान अल्ला मासा, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आप ऑर्डर लेने के लिए फाइवर पे जितनी तगोदो कर रहे हैं, अपवर्क के ऊपर जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्किल सेट के ऊपर अपना जितना टाइम दे रहे हैं, आपको उतना ही मिलना है। ना हम आपको दे सकते हैं, ना इवन कि अल्लाह ताला ने देना है अगर आप नहीं कोशिश करते उसके लिए। ये बात तो मैं बीइंग क्या लेंगे, मैंने खुद बड़ा हार्ड टाइम फेस किया, और इस वक्त हम आपको अगर दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ये लेक्चर्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हार्ड एंड फास्ट है कि आप जितना टाइम देंगे फ्रीलांसिंग को उतना रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जी आपको कोई हवा में जो है बंदा आपका गिग देखेगा और उसको ऑर्डर करके चला जाए। ये नहीं होता, कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक कह रहा हूँ उस्मान साहब, मैं कि नहीं? नहीं, आप एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं जी। असल में शुरू में आप इनको कह रहे हैं ना कि रात को सोने से पहले बाय रिक्वेस्ट चेक कर लें, सुबह उठने के बाद फर्स्ट टाइम कर लें। यकीन करें नवाज साहब, सारी रात आधा आधा पौना पौना घंटा के बाद उठ के मैं बाय रिक्वेस्ट सेंड करता था और चेक करता बिल्कुल था। ऐसे। हाँ। एक आंख खुली भी है, एक आंख बंद है, मोबाइल चेक किया, वो लेटे हुए बेड के ऊपर चेक किया, बाय रिक्वेस्ट आई हुई है, फटाफट छलांग मारी, बाय हाँ रिक्वेस्ट जी। सेंड, और बिल्कुल ऐसे ही। फिर सो गए। तो वो ऐसे ही था, और ये मेहनतें की थी, तो उसके बाद पता चला कि ऑब्वियसली अल्लाह ताला देता ही देता है। हाँ। तो मैं क्लास टाइम भी बच्चों को ये कहता था कि देखो पहले तो यूनिवर्सिटियों में जो आप लोग सीखते थे वो सीखते थे, लेकिन ये 2.5 महीने वो 2.5 महीने हैं कि जिसमें में आप 3 चीज़ें करोगे और गारंटीड आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। एक ये जी। चीज़ है कि आपने लेक्चर सारे के सारे लिए, नंबर वन। नंबर टू, आपको जिस तरीके से चीज़ सिखाई जाए आप उस तरीके से उस चीज़ पे अमल करो। हुँ, नंबर थ्री ये है कि आपने मोटिवेशन नहीं छोड़ी, और हुँ, डेडिकेशन, हार्डवर्क और मोटिवेशन नहीं छोड़ी। ये 3 चीज़ें अगर ये बच्चे गारंटी करते हैं,
तो 2.5 महीने के एंड पे एक एक बच्चा इनमें से कमा के निकल रहा होगा। बिल्कुल सर। और ये हकीकत है। अब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरे एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, वो मैं साथ साथ नहीं, नहीं, पूरा आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल, वो मेरी जो चीज़ थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला हाँ, जवाब दे देंगे। क्वेश्चंस प्लीज़ आप कमेंट में बच्चे, आप लोगों को अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट जी। सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर जो है ना वो करते चले जाओ। राफ़िया कह रही है कुछ रिस्ट्रिक्शंस फाइवर ने दी हैं, जैसे ईमेल नहीं दे सकते, उसका कुछ क्वेश्चन, कुछ अगर क्लाइंट्स अपने डॉक्यूमेंट शेयर करता है तो उसकी एक्सेस के लिए। अच्छा राफ़िया, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट के साथ शेयर करने हैं या फिर क्लाइंट आपके साथ शेयर करना चाहता है, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है vtransfer.com। आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर से अपनी जो भी चीज़ आपने ट्रांसफर करनी है वो कर लो। बहुत मतलब सिंपल सोल्यूशन है। यहाँ पे आपको अकाउंट अकाउंट अपना साइन अप करने की भी ज़रूरत नहीं है, साइन इन कुछ भी नहीं करना। नो थैंक्स कर दो, और कुकीज़ को भी नो थैंक्स कर दो। अच्छा, बाकी ये कि आपने जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑप्शन दूसरी एक होती है ट्रांसफ़र लिंक की। ये ट्रांसफ़र लिंक आप सेलेक्ट कर लो। हाँ जी, जो भी आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है वो आपने फ़ोल्डर यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ऐड फाइल पे क्लिक कर दो, तो आपकी फ़ाइल जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल ये मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका ई कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, आज सुबह ही मैंने फ़ाइल सेंड की थी। ये आप फ़ाइल सेंड करोगे, आपने फ़ाइल ऐड की, आप यहाँ पे गेट लिंक पे क्लिक करोगे, आपको ये पूरी की फ़ाइल अपलोड करके ना लिंक क्रिएट करके आपको दे देगा। ये आपने लिंक क्रिएट कर लेना है और आपने जिसको भी भेजना है वो आप सेंड कर, कॉपी लिंक, ये कॉपी लिंक आप जाके फाइबर पे आपने सेंड करना है या फिर जहाँ पे भी आपने सेंड करना है वो आप सेंड। ये मतलब अभी सुबह मैंने 1 GB पूरा का पूरा फोल्डर उसको भेजा था, वो 1 GB का फोल्डर बन रहा था, वीडियोस थी सारी की सारी। तो ये सोल्यूशन है उसका। फारूक, 1 GB पे बाय रिक्वेस्ट आ जाती हैं लेकिन कम आती है। वो व्हाट्सएप का पॉइंट बिल्कुल वैलिड आपकी जगह कि आपकी 2-3 गिग्स होंगी तो आपकी बाय रिक्वेस्ट बढ़ जाएंगी, मतलब ज़्यादा सर्विसेज सेल कर रहे हो तो ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट आने शुरू हो जाएंगी। ऐसी बात लेकिन नहीं है कि आपकी 1 GB पे आपको बाय रिक्वेस्ट नहीं आएंगी। वो सिर्फ होता ही है कि जितनी ज़्यादा गिग्स होती हैं उतने आपकी चांसेस बढ़ जाए, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अच्छा, ठीक है, मैं टूल्स तक आया था और उसके एंड पे अब हम लोग अपने उसकी जो भी हमारी बिल्ड है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड। वर्क क्वालिटी, यहाँ पे आप एक और सेक्शन बनाओ उसका, वर्क क्वालिटी। यहाँ पे आप लिख दो कि आई विल डिलीवर माय प्रोजेक्ट इन अटैच फॉलोइंग रिपोर्ट्स। इसमें कंटेंट राइटिंग की अपनी जो भी चीज़ें हैं, कंटेंट राइटिंग की रीडेबिलिटी रिपोर्ट होती है, रीडेबिलिटी ये अटैच हो सकती है। इसके बाद ग्रामर ग्रामर चेकिंग की रिमोट जो है रिपोर्ट वो ऐड हो सकती है। तरीके से और भी हो जाती हैं, एसईओ की भी रिपोर्ट्स होती हैं। कुछ काम है जिस पे रिपोर्ट नहीं भी होती तो उसमें आपने इसमें रिपोर्ट वगैरह नहीं डालोगे इसमें। तो यहाँ पर पावर पॉइंट मैंने करवाया था आपको तो उसमें रिपोर्ट्स नहीं होती तो आपने उसको स्किप कर दिया। अच्छा, लास्टली अपने बारे में थोड़ा सा बता देना, हु आई एम। यहाँ पे अपना थोड़ा सा एक अपने बारे में लिख दो। ये शुरू में नहीं लिखना हुआ है, हम इसको एंट्री लिखना है क्योंकि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये मतलब नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट तो है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो क्लाइंट है उनका असल कंसर्न इन चीज़ों से है जो मैंने आपको शुरू में लिखा था। सबसे ज़्यादा वो उस पर फोकस करते हैं। ये वो चीज़ है। यहाँ पे अपने बारे में थोड़ी सी आपने शॉर्ट 2 लाइन्स का आपने यहाँ पे अपने बारे में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई काम है, आपने कोई प्रीवियस काम किया हुआ है तो आप अटैच कर देना। अदरवाइज CTA सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन
आपकी बिडिंग में है सीटीए। सीटीए से क्या बनता है? कमेंट्स में ज़रा बताओ मुझे, सीटीए से क्या बनता है? व्हाट डज सीटीए स्टैंड फॉर? व्हाट डज सीटीए स्टैंड फॉर? ये कमेंट्स में ज़रा बता सकते हो? कॉल टू एक्शन। ठीक है, कॉल टू एक्शन क्या होता है? ये होता है कि अगले बंदे से कोई एक्शन करवाना, ज़बरदस्ती, ताकि वो कोई एक्शन करे। यहाँ पे उसको फोर्स करना कि वो आपकी बिट के ऊपर आपको रिस्पॉन्ड करे, ज़बरदस्ती उससे रिस्पॉन्स निकलवाना। तो मैं कैसे करूँगा? मैं कहूँगा उससे कि वंस आवर कन्वर्सेशन स्टार्ट्स, आई वुड लव टू प्रोवाइड यू अ फ्री, और फिर जो भी उसने सर्विस मांगी होगी उससे रेलिवेंट मैं यहाँ पे कुछ प्रोवाइड करता हूँ। फ्री क्या कहते हैं उसको, क्या कर सकते हैं? अम, अगर हम कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप कह दो कि कंसल्टेशन लिख दो, यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। या फिर यहाँ पे या आप लिख सकते हो कि फ्री ऑडिट ऑफ योर प्रीवियस, ऑफ एनी प्रीवियस वर्क। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। ऑडिट मतलब कंटेंट राइटिंग का ऑडिट ना, रिपोर्ट शिपोर्ट बना के उसको सेंड करते हैं, ग्रामर की, रीडेबिलिटी की, और एक दो चीज़ें और। अम, अगर आप एसईओ का काम कर रहे हो तो आप उसको वेबसाइट का ऑडिट प्रोवाइड कर सकते हो फ्री में। अगर आप उसका काम कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम कर रहे हो, तो इसमें तो बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। आप फेसबुक पेज का ऑडिट कर सकते हो, फेसबुक पेज का ऑडिट कर दो आप, इंस्टाग्राम का ऑडिट कर दो आप। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप? उसका जो भी उसने कोई काम किया है, कोई एड्स वगैरह क्रिएट किए हैं, आप उनका वो कर सकते हो, उनको एनालाइज करके उसको प्रोवाइड कर सकते हो कि यार ये रिजल्ट है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन द फैक्ट इज कि आपने यहाँ पे कोई सर्विस उसको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको अपने दाना फेंकना है। ये दाना फेंकोगे तो वो जबरदस्ती फोर्स करोगे उसको कि वो आपको मैसेज करे इनबॉक्स के अंदर। वंस वो मैसेज गया तो आपने फिर मछली को हाथ से नहीं जाना। ठीक है, ये कंप्लीट आपकी बिडिंग है। ये यहाँ से शुरू होती है इंट्रोडक्शन, फिर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, फिर वर्किंग टूल्स, वर्क क्वालिटी, हु आई एम, और एंडिंग में सीटी। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने उसको इसी तरीके से नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर करना है जैसे मैंने किया है। इंट्रोडक्शन का एक सेक्शन बनाओ, इस पे इंट्रोडक्शन मत लिखना, इस चीज को आपने लिखना नहीं है। मैं इसको किस तरीके से, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ कि आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया, आपने वहां पे नहीं लिखना। लेकिन बाकी चीजें आपने लिखनी है। माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिक्वायरमेंट, ये चीज आपने हेडिंग देनी है, ये आपने गैप देना है, ये आपने लाइन ब्रेक लगानी है, ये इस तरीके से करके आपने इसको लगाना है। माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिक्वायरमेंट की हेडिंग देनी है। ये जहां जहां मैंने स्पेसेस दिए ये आपने स्पेसेस देने हैं। ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे लगाई, ये आपने लगानी है। नीट एंड क्लीन आपकी यहाँ पे लुक आती है, साफ सुथराई, एक आपको एक क्वालिटी क्रिएट होती है काम की। ठीक है, इस तरीके से आपने काम को डिलीवर करना। ये आपकी स्टार्ट से एंड तक ये होता है। अब जिसका कोई भी अगर सवाल है तो वो सवाल बेशक कर दे। बेसिकली ये आपका कंप्लीट बिल्डिंग का प्रोसेस है। ये देखो राफिया ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे की हैं कि कॉपी स्केप का चेक हो सकता है, प्लेजरिज्म का डेफिनेटली, प्लेजरिज्म रिपोर्ट आप चेक करके उसको दे दो। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, एग्जैक्टली, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप उसको कहो कि मैं आपको फ्री एसईओ कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर इंक्लूड कर दूँगा,
اور वैसे ही तकरीबन होती है, आपने खुद उसमें हल्का सा करना होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप प्ले कर सकते हो उसके गाँव, ताकि अगला बंदा मछ दाने की तरह अगली मछली हुक करो आप उसकी, ठीक है, आपने उसको हाथ से नहीं निकलने देना। कोई क्लाइंट एक दफ़ा इनबॉक्स तक आ जाए, उसके बाद क्लाइंट को मैं ही छोड़ूँ तो छोड़ूँ, क्लाइंट मेरे हाथ से निकलता कभी नहीं। और ये जितनी स्ट्रॉन्ग मैं आपको ये आपको ऑफर सेंड करना सिखा रहा हूँ प्रोसेस, यकीन करो ये मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था। मुझे बहुत टाइम लगा पहले ऑर्डर को पिक करने में, लेकिन ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग का तरीका है कि आप लोगों को इंशाल्लाह ताला, आप लोग अगर एग्जैक्टली इसी तरीके से कॉपी करें, कैपिटल्स का ध्यान रखो, स्मॉल्स का ध्यान रखो, कहाँ पे स्पेस देनी है उसका ध्यान रखो, इस तरीके से ब्रेक्स अपने सेक्शंस के अंदर ब्रेक्स लगाओ, ताकि पता चले ये सेक्शन अलहदा सेक्शन है और ये सेक्शन अलहदा सेक्शन है। इस तरीके से इस किस्म की ब्रेक्स दरम्यान में लगाओ, आपकी बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि ये नहीं हो सकता इंशाल्लाह ताला आप लोगों को होगी। अरशद, रीडेबिलिटी रिपोर्ट को इतना आप इस वक्त टेंशन ना लो, क्योंकि अभी हमने कंटेंट राइटिंग सिखाई नहीं है। जब कंटेंट राइटिंग सिखाएंगे तो फिर सारी चीज़ें सिखाएंगे। अभी इस वक्त मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने लिखना कैसे। जिस चीज़ को आज का लेक्चर समझ में आया बिल्डिंग का, वो जरा वन प्रेस करें। अगर कुछ सवाल आप लोगों का रह गया तो आप हमारी खिदमत में पेश करें अपना सवाल। और रास्ते डिलीवरी कैसे करनी है, अभी हम जहाँ तक पहुँचे नहीं है वैसे। डिलीवरी ज़रा थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप है, उसको भी ज़रा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है कि प्रोजेक्ट को डिलीवर कैसे करना है। उसमें भी टेक्निक्स होती हैं, कुछ इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर तो आपका कोई वैसे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है कि जो आप डिलीवर करने लगी हो, तो आप मुझसे अभी बेशक पूछ लेना, सेपरेटली पूछ लेना। अदरवाइज अगर तो आपका अभी कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जो आपने अभी करंटली डिलीवर करना है, तो फिर आप बेशक वेट कर लो, क्लास के लेक्चर के साथ साथ आपको। जी फवाद साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ आप पर जब वो ऐड भी कर सकते हैं, कुछ गाइडेंस आप देना चाहें। मेरे ख्याल से आज काफ़ी हो गया। आप स्टूडेंट जो है ना वो एक चीज़ अगर ऐड करें इसमें, तो एज अ प्रैक्टिस जो है ना, अगर ये बाय रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जो है इनको रिक्वेस्ट शो नहीं होगी, तो ये क्या करें, ये सिंपली आज इनको एक असाइनमेंट दे रहे हैं। क्या कहते हैं आप उमर साहब, मोहन साहब? जी जी, प्लीज़ प्लीज़ गो अहेड। असाइनमेंट मेरे ख्याल से एक जॉब क्रिएट कर देते हैं हम ग्रुप के अंदर, एंड द स्टूडेंट्स विल बी कमेंटिंग ऑन दैट जॉब एज अ एप्लीकेंट, ठीक है? तो वी विल बी सिलेक्टिंग अ गुड प्रपोजल टुमारो। क्या कहते हैं उससे, मैं एक जॉब मैं कोई क्रिएट कर देता हूँ, कोई भी किसी भी किस्म की, वो राइटिंग की हो जाएगी, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो सकती है, वर्चुअल सिस्टम या डाटा एंट्री का कोई भी टास्क, वो जो है ना हम कर देते हैं, या 2 या 3 जॉब कर देते हैं। उनमें से एक जॉब जो स्टूडेंट की स्किल से रिलेटेड होगी, वो स्टूडेंट्स जो है ना उस जॉब के ऊपर जो है वो कमेंट के अंदर अपने आप को जो चीज़ें आपने एक्सप्लेन की हैं उनको फॉलो करते हुए ना वो कमेंट करेंगे, और वहाँ पे वो करेंगे कि जी आप इस जॉब के लिए मुझे हायर करें। क्या ख्याल है? नहीं, एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं आप, एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक तो है। फिर मैं इंशाल्लाह ताला ना ये लेक्चर जैसे ही ख़त्म होता है हमारा, तो मैं 2 से 3 जॉब्स जो है ना वो क्रिएट करूँगा, और स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना उन जॉब्स के ऊपर प्रपोज़ल लिख के भेजेंगे, जो चीज़ें आपने अभी बताई हैं उनको फॉलो करते हुए। ठीक है ना? तो अब मेरे ख़्याल से काफ़ी हो गया लेक्चर हमारा, एक्सप्लेन भी कर दी हैं चीज़ें। अब अगर एक्स्ट्रा में गए तो वो फिर ओवरडोज़ हो जाएगी। सही हो गया ये, बट क्या ख्याल है? सवाल कुछ एक दो बच्चों के आए हैं। फाइबर डिस्क्रिप्शन का लिंक कहाँ सेंड करना है। अच्छा, फाइबर की गिग अगर कोई बना के वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, खासतौर पे जिनसे मैंने कहा था कि आप लोग अपनी एक एक गिग आप लोगों की एटलीस्ट हो जानी चाहिए। आप लोगों को बेनिफिट इस तरीके से दे रहे हैं कि चूँकि हमारी क्लासेस ज़रा मर्ज हो गई हैं, तो एक और भी हमारे साथ सीनियर ट्रेनर मौजूद हैं। तो आप लोगों को ज़रा, क्योंकि बाकी हमारे साथ क्लास एक और भी आई है, वो भी अटैच हुई है, तो आप लोगों को बेनिफिट इस तरीके से मैंने चूँकि अपनी क्लास को दिया था, तो एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी। वो ये है कि अगर आप लोग कल फ्राइडे तक
गिग बना लेते हो, आप लोगों में से जो बना लेता है, तो आप लोगों को फेवर इस किस्म की दी जा सकती है कि पर्सनली वो मैं और फवाद साहब आपकी गिग को रिव्यू कर देंगे। अनटिल फ्राइडे हाँ आप लोगों की किसी को गिग बन जाती है, उसको हम लोग रिव्यू कर देंगे। तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदा है, मोटिवेशन भी है कि आप लोग को पर्सनली इसको रिव्यू कर देंगे, टाइम लगा के उसको रिव्यू कर देंगे, बता देंगे उसमें क्या करेक्शंस करनी, क्या नहीं करनी। तो दिस इज़ एन मोटिवेशन फॉर यू गाइस कि अगर आप लोग अपनी गिग पर्सनली रिव्यू करवाना चाहते हो हमसे, तो मेक श्योर कि फ्राइडे नाइट तक आप लोगों की गिग्स जो है वो पब्लिश हो चुकी हों, और आप लोग अपनी गिग पब्लिश करके उसका लिंक हमें शेयर कर दो। हाँ ठीक जी, है, ये भी सही। ठीक है, चलें। इन प्रेजेंटेशन जी, वो भी प्रेजेंटेशन कोई एक पूछ ना रहे मैं थे। पोस्ट कर दूंगा कि अपनी जो गिग्स हैं उनके लिंक्स जो है ना वो कमेंट करें, तो वो जिस बंदे ने वो कमेंट किया होगा कल तक, वो हम उस कमेंट को जाके देख लेंगे और हम पर्सनली रिव्यू भी कर लेंगे उस चीज़ को। ठीक है, जी बिल्कुल, ये भी मुनासिब है। अटेंडेंस तौसीफ साहब ने दोबारा रिमाइंड कराया कि अटेंडेंस जिस जिसने नहीं लगाई, मेक श्योर आपकी अटेंडेंस लग जाए। और वीकली फीडबैक फॉर्म भी ग्रुप के अंदर पोस्ट हो गया, उसका लिंक वो भी आप लोग जाके उसको फिल आउट कर दो। अटेंडेंस बहुत लाजमी है, वरना आप लोगों को हो सकता है अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से ग्रुप से किक आउट कर दिया जाए। लास्ट बैच में ऐसा हुआ था, अटेंडेंस जिनकी कम थी उनको किक आउट कर दिया गया था ग्रुप से। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवाओं में बात नहीं चल रही, ऐसा होता है, हुआ भी है। तो मेक श्योर करो आप उस जो है ना वो मिस्किनों में ना शामिल हो जिनके साथ ही हाथ हो जाए। और यस, जिशान ने सही रिमाइंड करवाया है, कल जो हमारी क्लास है वो 10:15 शुरू होगी, क्योंकि कल फ्राइडे है, और फ्राइडे की क्लास होती है वो 10:15 शुरू होती है। तो वेल पॉइंटेड आउट। बाकी इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात होती है, और वर्किंग वगैरह करके आना इंशाल्लाह ताला। सी यू गाइस टुमारो। ओके जी, शाह साहब, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सबको।